Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Ja zaista moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim na predivnim komentarima. Neki dan ste me bukvalno rasplakali. Eto, hvala vam još jednom puno, znači od srca, stvarno ste divni. Sad da se mi bacimo na posao, danas pripremamo toplu čokoladu, a i vama toplo preporučujem da probate jer ovaj recept što ja bar pravim je fenomenalan. Idemo vidjeti što nam treba od sastojaka, brzo za mnom. Dakle, kao što vidite ne treba vam uopšte puno sastojaka i to su sastojci koje uglavnom imate kod kuće. Ovo je kakao, ovo je gustin, ova mljevena čokolada i šećer u prahu. Ako nemate mljevene čokolade, ja je kupim zato što mi je nekako rentabilnija ona kesca pa mi bude na nekoliko puta jer čokoladu ja otkinem 2 reda za ovo što pripremam, jel ostalo pojedem i opet nemam, jel, mislim šta ću ja, u mene nikad nema čokolade u kući, ali ima ovu ne mogu ovako srkat u guš se. Dakle, treba nam ja sam rekla mlijeko, treba nam mlijeko. Šta treba da uradimo? Sve ove sastojke ćemo staviti u mlijeko. Ja ću to probaciti malo kroz cjediljkovu, kako se već zove ovo, da mi ne ostanu grudvice, lakše se promiješa. Znači, kad sastavite s mlijekom, sve ćemo dobro fino da umutimo. Prvo ću dodati šećer. Mislim, redoslijed je apsolutno nebitan. Pa kakao. Pa ću dodati gustin. Ako nemate gustin, imate jednu kašku sigurno nekog pudinga. Najbolje bi bilo od vanilje, on je nekako najneutralniji. I čokolada. Ako nemate, dakle, kako rekoh, mljevenu čokoladu, stavite 2 reda čokolade za kuhanje. Nakon što smo sve sastavili, sada ćemo sve dobro da umutimo. Znači, mutimo dok ne bude grudvica. To brzo ide. Evo vidite, nakon što smo fino dobro umutili, sada idemo da kuhamo. Nakon što provri, kuha se 3, maksimalno 4 minute. Nemojte duže, nema potrebe. Znači, može i 2, ali nemojte preko 4. Nakon što smo stavili na ringlu, stalno miješamo do kraja. Znači, stalno miješate da vam se mlijeko ne bi zalijeplo i da se sastojci ne bi slučajno nataložili na dno. Evo ga, moja topla čokolada je gotova. Sada ćemo fino da je naspijemo u čaše koje smo pripremili. Evo, nakon što smo nasuli u čaše, ukoliko ćete sada ukrasiti sa šlagom, ostavite da odstoji ovako bar jedno pola minute do 40 sekundi. Razlog je da se uhvati gore korica, da šlag ne bi potonuo dole u čokoladu. Eto, to je to. Ukrasite po želji. Nakon šlaga, može i bez šlaga, ali eto, ako imate šlaga ljepše, naročito ako ćete servirati djeci, po šlagu također možete da naspijete i tečne čokolade ili tečni karamel. Zavisi šta volite. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!